السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے اول کے متعلق پڑھا کہ اول جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں، اور اسی طرح اول کن کن اصل مسئلوں میں ہوتا ہے، کن مسائل میں ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم نے ان سب کی مثال لمبی پڑھی۔ تو آج ہم انشاءاللہ تصحیح کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ تصحیح کی کیوں جاتی ہے، تصحیح کہتے کس کو ہیں۔ اگر اصل مسئلہ جو ہے وہ بغیر کسر کے یعنی بغیر بٹے کے اس طرح کہہ لیں آسان لفظوں میں کہ اگر کسی وارث کو حصہ دیا جا رہا ہے، اگر وہ 2 وارث ہیں یا 3 ہیں یا خواہ جتنے وارث ہیں، یعنی اگر 3 بیٹیاں ہیں اور ان کے جو حصے ان کو مل رہے ہیں اگر وہ پورے مل رہے ہیں، پھر تصحیح نہیں کی جائے گی۔ مثال کے طور پر ایک خاوند ہے اور ساتھ 2 بیٹیاں آ گئی ہیں، یا اس طرح کر لیں کہ ایک خاوند ہے اور ساتھ 2 بہنیں آ گئی ہیں، تو خاوند جو ہے وہ نصف لیتا ہے اور جو بہنیں ہیں وہ ثلثان لیتی ہیں۔ خاوند مثال ہم لکھ کے آپ کو واضح کر دیتے ہیں کہ خاوند جو ہے وہ نصف لیتا ہے اور 2 بہنیں ثلثان لیتی ہیں۔ تو اصل مسئلہ ہمارا 6 بنے گا، نصف 6 کا 3 ہے اور ثلثان 4 ہے۔ خواہ اول ہو گیا ہے، مگر دیکھ لیں کہ خاوند ایک ہے وہ 3 حصے لے رہا، پورے جا رہے ہیں، اور 2 بیٹیاں ہیں وہ 4 حصے لے رہی ہیں، یعنی ان میں تقسیم اگر کیا جائے ہر بیٹی کو 2 حصے مل رہے ہیں۔ خواہ یہ اول ہو گیا مسئلے میں، مگر مسئلہ صحیح ہے، اس میں تصحیح کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر جب ورثاء زیادہ ہوں، مثال کے طور پر یہاں پہ 3 بیٹیاں آ گئی ہیں تو ان کو ثلثان یعنی 4 ملے گا، جو 4 ہے وہ 3 بیٹیوں پورا تقسیم نہیں ہو رہا، اس وقت تصحیح کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو تصحیح جو ہے یعنی ورثاء کو ان کے حصے پورے دینے میں جو چیز مدد کرتی ہے اس کو تصحیح کہتے ہیں۔ یعنی اگر ہم ایسے کہیں کہ یہ جو 4 حصے ہیں ان 3 یعنی 2 کی جگہ 3 بہنوں میں تقسیم کریں تو یہ تقریباً اس طرح ہم کہیں گے کہ پونا، 1.5 یا آدھا یا سوا، اس طرح ہم کہیں گے۔ مگر جب تصحیح ہو جاتی ہے مسئلے کی تو پھر یہ آدھا یا سوا یا پونا یہ نہیں رہ جاتے، پھر پورا تقسیم ہوتا ہے مال۔ تو آج ہم تصحیح کا پہلا قاعدہ پڑھیں گے کہ اگر پورے مسئلے میں اگر ایک ایسا وارث ہے یعنی ایک ایسا فریق یعنی وارث ہے، ایک ایسا ہے جن کے رؤوس زیادہ ہیں، یعنی یہ مسئلہ ہے، یہ علیحدہ فریق ہے، مگر اس فریق کے رؤوس زیادہ ہیں، رؤوس یعنی اس کی تعداد زیادہ ہے، تو اس مسئلے میں ہم تصحیح کیسے کریں گے؟ تو ہم نے جو 4 نسبتیں پڑھی تھی، تماثل، تداخل، توافق، تباین، ان کو مد نظر رکھ کے یہ تصحیح کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے ہم کر لیتے ہیں مثال لے لیں کہ ایک خاوند ہے، اس کی 3 بیٹیاں ہیں اور ایک سگا بھائی ہے، یعنی فوت ہونے والی میت کا ایک خاوند ہے، اس کی 3 بیٹیاں اور ایک سگا بھائی ہے۔ یاد رکھیں اگر 4 نسبتوں میں سے تماثل آ گئی ہے تو تماثل کا مطلب ہے پورا، یعنی 3 بیٹیوں ان کو پورا حصہ مل رہا ہے تو ٹھیک ہے، پھر تصحیح نہیں ہوگی۔ مگر تداخل، توافق، تباین ہو تو پھر تصحیح کو دیکھیں گے۔ 3 بیٹیاں ہیں، ایک خاوند ہے اور ایک سگا بھائی۔ خاوند جو ہے بیٹیوں کی موجودگی میں ربع یعنی 1/4 لے گا، جو 3 بیٹیاں ہیں یہ ثلثان لیں گی اور سگا بھائی یہ عصبہ بنے گا۔ تو اصل مسئلہ دیکھ لیں کہ ایک گروپ میں سے 4 آ گیا، دوسرے میں سے 3 آ گیا، تو اصل مسئلہ 12 بنے گا۔
12 का जो रुबू है वो 3 है, सुलुसान जो है वो 8 है, और 8 और 3 11 और 1 12। ये जो 8 है ये 3 बेटियों पे पूरा पूरा तकसीम नहीं हो रहा। 3 बेटियां, ये 8, अगर 6 होता तो फिर तो हो जाता, हर बेटी 2 ले लेती, मगर ये 8 है, ये थोड़ा सा हिस्सा बढ़ रहा है। यानी अगर इनको तकसीम करें, 8 को 3 बेटियों में तकसीम करें तो ये 1.25 या 1.5 आएगा, यानी 2 पूरे हिस्से, और बाकी जो ऊपर 2 बचेंगे वो इनमें कुछ इस तरह तकसीम होंगे। मगर तस्हीह करने के बाद ये जो है हिस्से पूरे आएंगे। तस्हीह कैसे? सबसे पहले हम तबायुन को देख लेते हैं, जो चौथी निस्बत हमने पढ़ी थी, तबायुन। एक बात याद रखें कि निस्बत रुऊस और सिहाम के दरमियान देखेंगे, यानी जो वुरासा हैं जितने हैं उनके दरमियान और जो उनके हिस्से मिल रहे हैं उनके दरमियान देखेंगे। मगर जो हम अदद लेंगे वो रुऊस का लेंगे। मिसाल के रुऊस यहाँ पे, यानी जो वुरासा हैं वो 3 हैं और उनको हिस्से 8 मिल रहे हैं, इन दोनों के दरमियान तबायुन है, 3 और 8 के दरमियान तबायुन है। तो जो 3 है ना, 3, ये 3, इस 3 को हम राजे मानेंगे और जुस्सा मानेंगे, यानी कहने का मतलब ये जो 3 है, इस 3 को हम इन सब के साथ ज़रब देंगे। यानी जो 3 है ये तस्हीह के लिए हमारा जो अदद निकला वो 3 निकला, इस 3 को हम असल मसले के साथ भी ज़रब देंगे और बाकी सब अदाद के साथ भी ज़रब देंगे। असल मसला फिर हमारा क्या बनेगा? 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36। असल मसला हमारा हो गया 36, और 3 3 9, 8 3 24, और 3 1 3। 24 और 9 33 और 3 36। इस तरह देखें कि जो 3 बेटियां उनको 24 हिस्से मुकम्मल मिल रहे हैं जी, मिल रहे हैं। 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24। हर बेटी को 8 हिस्से मिल रहे हैं। तो इस तरह मालूम हुआ कि तस्हीह का यह फायदा है कि वो कसर में नहीं बल्कि पूरा तकसीम हो जाता है। ये हमने मिसाल पढ़ ली तबायुन की। तबायुन में क्या होगा कि रुऊस और सिहाम दोनों को देखेंगे, तो जो कुल रुऊस होंगे उसी को असल मसला और बाकी सब के साथ ज़रब देंगे। आगे देख लें, अगर तवाफु को, यानी एक खामद है और 4 बेटियां या 6 कर लें, 6 बेटियां हैं और एक चचा है। खामन जो है वो लेगा निसफ, 1/2, बेटियां 2/3 और चचा आसाबा बनेगा। असल मसला हमारा बन गया 6 और निसफ 6 का 3 है, सुलुसान 4 है, चचा आसाबा बना है मगर कुछ हिस्सा बचा ही नहीं क्योंकि ओल हो गया, तो इसको चचा को कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि आसाबा को उस वक्त मिलता है जब हिस्सा बच जाए। तो अब तस्हीह कैसे होगी कि बेटियां 6 हैं और हिस्से उनके 4 हैं, तो देख लें कि 4 और 6 में तवाफुक है, यानी ये दोनों 2 पर तकसीम हो रहे हैं। तो हमने कहा था देखेंगे इन दोनों को, पर अमल इस पर करेंगे, जो 6 का वफ़क़े असगर है ना उसको तस्हीह के असल मसला और बाकी सब के साथ ज़रब देंगे। 6 का वफ़क़े असगर आता है 3, 2 3 6, जो 3 है उस 3 को हम जो हमारा ओल हुआ था उसके साथ ज़रब देंगे क्योंकि अब हमारा असल मसला 6 नहीं बल्कि 7, 7 3 21। इसी तरह इनको भी ज़रा दे दें, 3 3 9 और 4 3 12, 12 और 9 21। इसी तरह ये भी मसला हल हुआ। और आखिर में एक मिसाल देख लें तदाखुल की, कि एक माँ है और साथ में 8 बेटियां हैं और एक भाई है। माँ जो है, माँ 1/6 सुदस लेगी, बेटियां जो हैं वो 2/3 सुलुसान लेंगी और भाई आसाबा बनेगा। असल मसला हमारा 6 बनेगा
6 का जो छठा हिस्सा यानी 1 वो माँ ले लेगी, सुलुसान 4 ये जो है वो बहनें ले लेंगी, बेटियां ले लेंगी, और पीछे बचा 1 4 और 1 5 और 1 बचा वो भाई बतौर आसबा ले लेगा। अब देखें कि जो 4 है उसका 8 में तदाखुल हो रहा है, यानी 4 8 में पूरा पूरा दाखिल हो रहा है, मगर ये जो 4 हिस्से 8 बेटियों में तकसीम नहीं हो रहे, इनको अगर आधा आधा दें तो फिर इनको यानी पूरा पूरा तकसीम होगा। मगर ये जो 8 है और जो 4 है इनके दरमियान निस्बत जो है वो तदाखुल है, वो तदाखुल है। तो हमने कहा था देखेंगे रुऊस और सियाम दोनों को देखेंगे, अगर अमल जो है वो हम किस पे करेंगे, रुऊस पे करेंगे, यानी जो वुरसा है उन पे करेंगे। तो इसमें है तो तदाखुल मगर हम मानेंगे किसको, यहाँ पे भी हम तवाफुक मानेंगे, है तदाखुल मगर तवाफुक मानेंगे। याद रखें जहां पे भी तदाखुल होगा तवाफुक माना जाएगा। तो तवाफुक में देख लें कि 8 का वफ़क़े असगर क्या है, 8 का वफ़क़े असगर है 4, 8 का वफ़क़े असगर 4, 8 का वफ़क़े असगर 4 है। क्यों, ये 2 पर भी तकसीम हो रहा है और 4 पर भी तकसीम हो रहा है। अगर 4 ले लें फिर भी तस्हीह हो जाएगी, अगर 2 ले लें फिर भी तस्हीह हो जाएगी, मगर हम 4 लेंगे। 4 वफ़क़े असगर है, 4 को 6 के साथ भी ज़रब देंगे, 1 के साथ भी, 4 के साथ भी और 4 सब के साथ देंगे। और 6 4 24, 4 1 4, 4 4 16, 4 1 4, यानी 16 और 4 20 और 4 24। ये जो 6 है और 16 है ये 8 बहनों पूरा पूरा तकसीम हो रहा है, 8 1 8 8 2 16, यानी हर बहन को 2 2 हिस्से मिलेंगे। तो आज हमने पहला कायदा पढ़ा कि अगर वुरसा में कोई एक वारिस ऐसा है जो जिसके रुऊस ज़्यादा हैं, यानी वो ज़्यादा आ रहे हैं, तो उनके दरमियान तस्हीह कैसे होगी। तो मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन बातों को समझ कर इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।